Hello guys, dito sa video na to tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang IZPH VPN gamit ang Globe TM No Load o VPN. First thing, punta muna kayo dito sa link na to. Yan guys, andyan na lahat yung full tutorial about sa Globe TM No Load o VPN. But first, punta muna tayo sa setting, check muna natin yung APN settings natin. Punta tayo sa SIM cards and mobile networks. And choose nyo lang yung SIM nyo. Then punta kayo sa access point. Then check nyo guys, dapat default na APN lang yung gamit nyo, which is http.globe.com.ph sa APN, tapos dapat naka IPv4 sa APN protocol at saka sa APN roaming protocol. Then save nyo lang guys. Then punta kayo sa link guys, download nyo muna yung dnstt.apk. Ito guys, click nyo lang tong link. Download anyway, then install nyo guys pagkatapos mo download. After nyo ma-install guys, open nyo. Then allow nyo lang. Tapos dito sa restriction, sa background settings, dapat naka no restrictions. Then, pwede natin itong i-delete muna. Balik kayo sa link guys. Ito guys yung mga Termux script na pwede sa ating mga servers. Singapore 1, Singapore 2, Singapore 3, tsaka Singapore 4. So, yan, ito. Copy nyo lang lahat guys, then i-paste nyo lang dun sa DNSTT. First, copy natin tong una. Then, click nyo lang tong plus symbol. Ayaw maklik. Yan. Then, punta kayo dito sa may row. Ayaw maklik. Then, i-paste nyo lang guys. Then, lagyan nyo ng any name. Example, Singapore 1. Then, save. Then, try na natin guys sa IZPH VPN Pro. Off ko muna tong wifi, then on ko yung data. Check nyo guys, wala akong load. Hindi naglo-loading ang YouTube. Ibig sabihin wala akong load or data. Click nyo lang, then click start. Then, open natin yung IZPH VPN. Then dito guys, piliin nyo lang to. Globe TM No Load o VPN 2025. Ito. Then sa server, piliin nyo din yung Globe TM No Load o VPN. Ito guys. Then click start. Ko-connect na yan guys. Then try nyo sa YouTube pag may browse. Yun. Loading agad. Mabilis siya guys pag VPN. Try natin mag-play ng video. Can you give us a very brief flow of how projects are listed in the National Expenditure Program? Your Honor, the process is starts from Pag nakakonect kayo tapos mabagal, pan and off airplane mode lang guys, then magkakabrowse na yun. Yun lang, ganun lang kasimple guys. Huwag kalimutang mag-add time para may pambili tayo ng additional servers.
share nyo na din yung video na to sa mga kaibigan nyo, and please join sa mga Telegram channel natin and sa Facebook group natin para updated kayo lagi sa mga updates ng app. Yun lang guys, peace.